हाय गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट यूके नेशनलिटी एज अ स्टेटलेस पर्सन। अगर आप स्टेटलेस पर्सन हैं तो यूके में नेशनलिटी कैसे क्लेम करें। स्टेटलेस पर्सन के हिसाब से यूके नेशनलिटी क्लेम करने के लिए आपके पास दो ग्राउंड होने चाहिए। एक तो यह है कि आप किसी मुल्क में परमानेंटली वापस नहीं जा सकते और आपके पास किसी मुल्क की नेशनलिटी नहीं है। अगर आप किसी मुल्क में वापस नहीं जा सकते और उसकी वजह यह है कि आपको टॉर्चर किया जाएगा या आपके साथ कोई ज़्यादती हो सकती है या आपको मतलब किसी किस्म के भी विक्टिम का निशाना बनाया जा सकता है, तो उस सूरत में आपने पहले असाइलम क्लेम करना है और उसके बाद फिर ये आपको स्टेटलेस पर्सन के हिसाब से आपको नेशनलिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर आपने ऑलरेडी असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ है तो फिर आप वेट करें जब तक उसका डिसीजन नहीं आता। अगर आपका केस असाइलम में है और आपका डिसीजन नेगेटिव में आ गया है तो आप फिर भी स्टेटलेस पर्सन के हिसाब से या स्टेटलेस पर्सन को बेस बना के और फिर भी अपनी एप्लीकेशन यूके नेशनलिटी या परमानेंट सेटलमेंट के लिए फिर भी अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जब आप ये अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देंगे लीव टू रिमेन, और इंडेफिनेट लीव टू रिमेन नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली ये लीव टू रिमेन ही होती है कि आपको वो 5 साल के टाइम के लिए एक्सटेंड कर देंगे। जब आपके 5 साल यहाँ पे स्टेटलेस पर्सन के हिसाब से पूरे हो जाते हैं तो आपको फिर आप इंडेफिनेट लीव टू रिमेन या नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके साथ आपके फैमिली भी है और बच्चे भी हैं जो कि 18 साल से कम हैं, जो आपके डिपेंडेंट है, तो आप उनकी भी एप्लीकेशन साथ ही एडमिट कर सकते हैं। अच्छा, ये उस सूरत में है कि अगर आप यूके में प्रेजेंट हैं, ये स्टेटस जो है यूके के बाहर रह के क्लेम नहीं हो सकता। इसके लिए आपको यूके में प्रेजेंट होना चाहिए और उस बेस पे ये आप क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पे विज़िट वीज़े पे आए हुए हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है या आपका पासपोर्ट वीज़ा नहीं सॉरी पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है और आपकी एम्बेसी वाले या आपके मुल्क के जो एम्बेसी है या जो भी उनकी वीज़ा सर्विसेज है वो आपको नया पासपोर्ट इशू नहीं कर रहे या आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा और आप यूके में प्रेजेंट हैं, तो उस बेस पे आप ये स्टेटलेस पर्सन को बुनियाद बनाकर अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप प्रेजेंट हैं यूके में और आपके फैमिली और बीवी बच्चे भी आपके साथ हैं तो आप उनकी एप्लीकेशन भी साथ ही डाल सकते हैं। और अगर वो आप अकेले ही यूके में हैं और आपके बीवी बच्चे और फैमिली जो है वो यूके से बाहर हैं तो वो आपको ज्वाइन करने के लिए अलहदा से एक परमिशन के लिए एक अलहदा वीज़ा या एप्लीकेशन डाल सकते हैं, तो उस बेस पे उनको भी वो परमिशन ज़्यादातर मिल जाता है अगर आपका केस सक्सेसफुल हो तो। अच्छा, डॉक्यूमेंट इसके लिए आपको क्या चाहिए होंगे। सबसे पहले तो आपको होगा कि आपके पास पासपोर्ट कि पासपोर्ट आपका एक्सपायर है या नहीं है, या उसके ऊपर अगर वीज़ा है लगा हुआ किसी मुल्क का, या वीज़ा एक्सपायर है या वीज़ा नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ ये होगी। फिर उसके बाद आपके पास ऑफिशियल लेटर होना चाहिए जो ये कंफर्म करे आपका इमिग्रेशन स्टेटस। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ASL 2150 हो सकता है, ASL 2151 हो सकता है, ASL 2152 हो सकता है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी एक एविडेंस हो सकता है। अगर आपके डिपेंडेंट फैमिली बंदे हैं, मैरिज सर्टिफिकेट भी आपका एक प्रूफ और वो डॉक्यूमेंट हो सकता है जो आप सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें तो आपकी आइडेंटिटी के लिए चाहिए। उसके बाद आपने कुछ ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी देने हैं जो ये साबित करें कि आप अब स्टेटलेस पर्सन हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है या वीज़ा एक्सपायर है और आपका वो कंट्री जो है जिसका आपका पासपोर्ट है रिन्यू नहीं कर रहा, तो ये आपके पास एक बेस हो सकती है कि जी मैं अब स्टेटलेस बन गया हूँ, मेरा वीज़ा रिन्यू नहीं हो रहा या मेरा पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहा, तो ये एक ग्राउंड हो सकता है। अब आपने ये भी प्रूव करना है कि वाकई ही अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया या पाकिस्तान का पासपोर्ट है तो आपने ये शो करना है कि यूके आने से पहले आप पाकिस्तान या इंडिया में रह रहे थे। वो शो करने के लिए प्रूफ कौन से हो सकते हैं। आपका स्कूल का सर्टिफिकेट,
آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ، اگر آپ کوئی جاب وہاں پہ کر رہے تھے سو امپلائمنٹ لیٹرز، اس طرح کی کوئی بھی ریکارڈ جو آپ کو یہ ثابت کرے کہ آپ نے وہاں پہ یہ زندگی کا باقی حصہ گزارا ہے، لیکن اب آپ کے ساتھ یہ سرکمسٹانسز ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ اسٹیٹ لیس بن گئے ہیں۔ اچھا، جب آپ یہ اپلیکیشن اپلائی کریں گے تو وہ آپ کو ایک فل لسٹ دے دیتے ہیں، اس لسٹ میں وہ سارے ڈاکیومنٹ لکھے ہوئے ہیں کہ جو آپ کے سپورٹ کے لیے اور آپ کے فائدے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ وہ لسٹ آپ دیکھیں اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کس کیٹیگری کے اندر اپلائی کر رہے ہیں، کہ اسٹیٹلس آپ پرسیکیوشن کی وجہ سے ہیں، یا کوئی انفیئر ایڈمنسٹریٹر ایشوز ہیں، یا یعنی جوڈیشل ایشوز ہیں آپ کی کنٹری میں، جو کسی بھی بیس ہے، تو وہ پھر آپ کو اس کے لیے سپورٹنگ ایویڈنس یا جو بھی ڈاکیومنٹ ہے وہ آپ سے وہ ریکوائر کر لیں گے، تو آپ نے وہ سب سبمٹ کرنے ہیں۔ اچھا، اس ایپلیکیشن کو ڈالنے کے لیے کوئی کاسٹ نہیں ہے، یہ سیدھا ایک آن لائن ان کا فارم ہے، اور وہاں پہ آن لائن جا کے آپ کو ہوم آفس UK ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا کے اوپر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں اسٹیٹ لیس پرسن، تو اس میں وہ آپ کو اپلیکیشن کیا وہ لنک آ جاتا ہے، اس کو آپ اوپن کریں اور اس میں آپ یہ ساری ڈیٹیل اور جو ڈاکیومنٹ سپورٹنگ ہے ان کی فائل وغیرہ اٹیچ کر کے تو یہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کوئی فیس نہیں، کوئی پیسہ نہیں اس کا لگتا۔ جب آپ یہ اپلائی کر دیں گے تو آپ کو یہ ایک سروس یونٹ ہے جس کے ساتھ یہ آپ کی اپوائنٹمنٹ بنائیں گے، تو آپ کی فوٹو وغیرہ لی جائے گی، ریسنٹ جو آپ کی ریسنٹ فوٹو ہے، اور آپ کے بایو میٹرکس وہاں پہ کرتے ہیں یہ۔ اور اگر آپ کو کوئی فائنانشیل پرابلم ہے یا فائنانشیل ایشو ہے اس مسئلے میں، آپ کو ہاؤسنگ کے لیے یا آپ کی لیونگ جب تک آپ UK میں رہ رہے ہیں اور آپ نے یہ اپلیکیشن اپلائی کیا ہوا ہے، تو آپ کو فائنینشیل سپورٹ بھی وہاں سے اویلیبل ہوتی ہے، وہ آپ کو سارا کچھ وہاں سے بتا دے۔ تو اگر آپ نے صحیح گراؤنڈ بنا کے صحیح ایویڈنس کے ساتھ آپ نے یہ اس سیٹلمنٹ اپروچ اسٹیٹ لیس پرسن کو بنیاد بنا کر اگر آپ نے اپلیکیشن ڈالی ہے اور آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ تو پھر بھی بڑا سمپل ہے جی، آپ کے پاس پھر بھی ایڈمنسٹریٹو ریویو کا چانس ہے، آپ اس کو اپیل کر سکتے ہیں۔ آپ وہ اپیل کے وہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں جی کہ آپ میرے پاس سارے ڈاکیومنٹس ہیں، یہ میرے پروف ہیں، یہ سارا کچھ ہے، تو آپ نے یہ تھوڑی سی ایڈمنسٹریٹو مسٹیک کی ہے جس کی وجہ سے آپ نے میرے پروف یا میرا کیس یا میرے ایویڈنس صحیح طرح سے انالائز نہیں کیے، تو آپ اس کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ دے کین ریکنسیڈر، اور آپ اپیل میں جا سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی گائز، کوئی امید ہے کہ اگر آپ اس بیس پہ ہیں اور UK میں یہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو امید ہے آپ کو اس میں سے کوئی تھوڑی بہت انفارمیشن مل گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کا کیس کوئی اسپیسیفک ٹائپ کا ہے یا کوئی اسپیسیفک کویشچن آپ کے مائنڈ میں ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، تو I'll try my best to respond as quickly as possible. Thanks for watching this video guys. دعا میں یاد رکھیے گا کہ اگلے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. Till then, اللہ حافظ. Bye.